Other four utie me, and the day so, me the Chedian Punyankupon in some chair, Emma. Send your name with Dana, Medina Daniel, or say Kwame Boachi. Na ene day, wakasa fidieso na sempo timinia. Wa woni mo Nyankopon asema hoode ne tumi wom. Na anu na mhene nkante no fanu bia no. Anu bi ane day ye besua ho asem. Na so da se ni bi wati asefa sase so. Na se opo Nyankopon asema kenkan count for huma di kan ti a edu nsia chemo aduonu mienu no. Bible so bi po Nyankopon asema onue. Maranatha yerade bra. Na ye ponche a na ode ma count for no. Entedofo say ati asuni na so po Nyankopon asema Bible so die. Na ansa na no a mekoma asem so no. Ena me pese men ka asem mi kire ansa na maka twedi ampo Nyankopon asema me de be ebesom wane no. Adofo o wankwa me wankwa o timene uhume o wati asefa sase so se ye kan ati asefo a ye kan wo kan ho we nyina no enya wo sika bi a wo enya wo ho ofa bi enya tumi bi a wo ana se mpo nya djuma bi a wo ye na emom ayo twedi ampo Nyankopon na dom ne na huma bro doso ono osumbo esina de nyina na wiase tumi nyina wo ne nsem no ono ane doba Kristo Yesu kasa ma prosochi ye din no ono otimi ade nyina ye no a obo nipa no na dom na huma bro enti na wo ti aso enti nya me kira wo se wo ti aso nkoma aya do Nyankopon ase se wo home untu ateku unti atro anya wo pe woni tumi bia wo betimi ama wa home na mo be Onyankopon ananya wo saa Onyankopon ana adom we enti ndani de nyina no aya do Onyankopon ase se kan hunu se yakoda ya dati se ewufuo na ya ade ya wanwan ne se wo beda mpo a unhu prekopre utimi famuda unhu emra oda ye na wo se humra wo sori ye yiche se Onyankopon tum na ye hu adwuma na nya wo pe Onyankopon bofo na ya no pa bi o msanya ne wo edu se ya no pa na Onyankopon bofo ne benya ne wa aya do Onyankopon ase efise ni ebinim koda ye wo man sori na nso ye de ade chi ye no ye sori ye ya se hu han Onyankopon adom ntaropa bia no sori a aya kai so be den bedo Onyankopon ase yare bi bo obi onipa ko ne eku no sa yare na so bo wo ufunu fiedi nhu to wo anya wusika bia wo na je nkwa na mom Onyankopon hu mo bo na do yintina wo san nya nkwa enti no ofisa yare no ma do Onyankopon ase efi mo fasi be no pepesue what na ehyen anameka ne se ka mu saa akwanhye bi to wanwu sa akwanhye ne to nipa bi eku no Onyankopon hu mo bo na do ne dedu wo so enti ade Onyankopon ase arofo nyamidi kaya kan se ayaya hunu se Onyankopon ye bi mayen enti e fa seda ma no nipa tumi nipa sika entimi amma ye nyankwa Onyankopon hu mo bo na do ye so mbo ntina nkwa da ye tim enti odofo ayado Onyankopon ase wade nyina mu odofo a utie me shampa cho ansa me koma sem so na mpese onyamu nti ase ne se ayado Onyankopon ase adopo bia obasare kai na dana ase empo wadwuma mu a wobekọ adwuma ba odi fem wafi bem do Onyankopon ase no hunu se ne oyama ye no aya den eso ye ni efise mpo krampo che obi ade anaso mo obi bribi no ni bako na nda wase a etoda wodi oni bako no wodi ne ho yawo enti no mema ye ma Onyankopon de ye ho yawo efise yanda na se wadi de oyama ye ho ti Onyankopon ye bibia ma wa aya dana se brethren it's not by our might it's not by our power but by the grace of the Lord that has made us partakers of his inheritance. So in all things, we should give thanks and glory to the Almighty Lord. Therefore, can you say, as I see uti, ya wo na manfrafo ne aba asase so. Emi bi bedu ne beko. Na asase so obey, oba ye ne bi aba ye nyina no. Eda wo twen. Nti bibie mu no, kan hunu say, Onyankopon asem ne twase den edi kane. Tene de me no bechi Onyankopon asem
na ane de yasema me de ba no de amato ne se wo yo Kristoni a ane ye Kristofo ahede na Onyankopɔn su antena mu me ne awutie me e ba wo chewo se wo fra wo se wo yo Kristoni se me fra wo se me yo Kristoni se ye fra wo se ye Kristofo de a ane ye nya nia e Kristofo atwasma ye se ye yenye e Kristofo ahede enum no ana ebunya nkwa obi ye police ni a atare o hye ma ehu ni se nipa ye police ni so obi ye sojani a atare o be hye ne ma kire se onipa ye sojani sans na bi obi ye nurse ni a atare o hye ne ma ehu ni se onipa o ye nurse ni na wo me ye Kristofo enipa fofo timi hu ni ka se ye Kristofo ana afofo timi edi ye ho adanse se ye Kristofo ye misa ye ho na se ye fe ye ho Kristofo na ye nye Kristofo ahede a ene ye nanim de be na wo mu ayen ye fe ye ho Kristofo na ye nye Kristofo a ye hunu se ye tete na ye dada ye ho odofo awutie mi o Kristoni bia botai ba ko ne se ni wo echi no beko so himemu na so ne de me ka kire wo se wo fro ho Kristoni na wo nye Kristofo ya ene ye bebregu se ye fe ye ho Kristofo na ye enhihye ne mra Onyankopɔn de ato amayen ana Kristo Yesu abekyerekye na ye ndisu a ene ye dini da ye so na nse wie no ye nkɔ bia ye pa a ye osoro himemu meni adofo awutie me o ya babawa hwanta de shim o fro ho Kristofo ye fro ho Kristofo se kwesi adadu a ye ko hia dem na se kwa so dem obi so amemni dadu a okwa so dem na so ko hia dem nanso ontarishem antene ontarishem ankyere se uyo Kristoni ampa antie Kristofo sa na twase ye hye ntari ana o Kristoni bisa ho meni awutie mi bisa ho anti so sa na Kristofo atwama ye hye ntari ababa watimi hye atare bi a uhunu ewo nipa mu mpo na wanhwe ya ukwaka wanhwe obedi watem nanso okenkan Timothy homa edikan eti a ye mienu nchichemu a eye nkunu ekosidu no Bible say sanso na ima nhye ntade a ehye mfa ania ewu ade ne adwemutie enkata won ho odofo Bible say oba etwase wo hya atare a ehye na oba atare a wo hya asebe unufu ogu huin oba atare a wo hya asebe unipadua ne ubebi gu hei anti so eye ana so gidi se debi no ukunu oba wa ne daachi hunu se tibia we na wo ma ni beje ho oba wo ho a wo ye o Kristoni ma watare hyem enye fe siesie ho enti na ketesia etwase wo ye den wo kata ho sie na washa hye ntare mfata na empo ntare na to da maria enti etoda ababa wobi atare obehye no na sebe ni bebi ni mi bebi gu ho na onim se Bible akasa kire se oba etwase ukata ho sie etwase wo hye atare a efe a ebe kata wo nipadua ho nyina wonyi wo bebi ngu ho ati na se wo yoba na wontare hyem enya oyoba na wo yi nipadua na obia ebi gu ha nya wo ye no otwe asotwe ana se opese asotwe bi mra wo so wati na empo imano atoda na so mo hye ntare bi no mo hu gugu ha okenkan Matthew asempa etia eye enum njichema eye aduenu nwotwe na Bible says obi hu oba bi na se ne kondo na wodi kan afa no dada enje che se obo dwaman enti wo oba se ka wan kwhye atare bi abema hu agu ha ka bema no so mbehu ema attract no mani mbodwaman enti na se infinfanso na mso no wo oba na wo ye ma bema ne ye de ebodwaman ti no so ho aso twenda ho ma wo wati wo hye atare na hu gu ho na oyi obi aye bi hwe ayo Nyankopɔn ti wade na twaso kata ho sie twaso oyi ukunu pe ana ohu sai nyoma bi a ewo ho na wo da ne dia kira mansan nyina no aden anya atare bi a obehya ma hu agu na be attract dem abi so mepe wo
obema nimdifo na so obema nyansafo no onhwe watari shema na se onhwe se na wasifa yiyi wo hu aguo na obese ope ene obema no yesa na se Onyankopɔn su entina hu obema nyansafo Kristoni no opo oba okata ne husie opo oba watena kronkron yem opo oba fa no nka abema opo oba Onyankopɔn ni anu na obaware obehu ni se oba yi obetima aboa me ade nyina mu na wo yiyi hu ehye ntare mfata eye no me mfata na wo yiyi hwe onhwe Onyankopɔn so twe beba wo se ti hwe ntare hye mu yie aba hwe ntare hye mu yie na so yo Kristoni etwa so yo Kristofo asede so Kristoni na wo yese oba bi wa okọ asere no atare obehye no okotu nipa sentidia atare obehye akọ asere dem no odofo so Onyankopɔn hu mu ti mu won hwe bebo dwaman Onyankopɔn hu nti mu won hwe akọ medo no sesei ase emawia no mu bi ntare hye mu eye akoti ayese won body na asomo mu se mbe dada nipa anase won be sum nipa fidie hwe watare hye mu ye enye sana to Onyankopɔn ema no homene so won hwe na so twe beba wo so obuoni ni dia hombase kwa so na me no kasa afa aba wi hye watare hye mu ye enyi hu ngu basa enye so Onyankopɔn so twe beba wo so meka Yesu Kristo asema kire o anase okenkan Korintifo homa edikan etinsia nchichemu edu wotwe no ekosi du nkru no babu ma yeti ase wo ho se nipa dia Onyankopɔn asare dan nipa dia no Onyankopɔn adan asare dan enu di babu se mungale adwamambo boni bia onipa ya ini nipa diem na dia obo adwaman no de aye ono ani nipadua bone anase munim se munipadua ye nkonkunu ewo mumu na munye firi Nyankopɔn ho no afare dan na munnim ho na woto mo abodin enti munhwe Onyankopɔn ni munyamu nipaduam adofo Onyankopɔn to ya abodin enti sa abodin to na woto ye no etwase ma eho ba mfaso ma onu Nyankopɔn hwe ofra wo Kristoni na nso hwe dwama awo hwe o Kristoni wa sede no enkyere ma wo se bo dwaman oti asare dem na nso ni obema bi wa asare dem wo bo dwaman oti asare dem na nso ni obema bi wa asare dem wo twempena wanyina echi ofra wo so yo Kristoni na se Onyankopɔn hu mo bro na ma yentia kane na wo ya bone na ne yekum na se Onyankopɔn hu mo bro na do ye Kristo Yesu ababa papa ye mra 20 no odofo awo ugusu bo dwaman enye so Onyankopɔn hu wo Onyankopɔn ma omre se twe wo fa dwamambom ondru baabia ubo dwaman obu wo nkunu owo kunu osan wo mpena obu wo yere osan wo mpena no aden uka kansa na bi ne mode Solomon ne Abraham bayan fato mama uyo Solomon ara uyo Abraham amu apama mu no Onyankopɔn ko no Onyankopɔn ko sa apam ne bi hwe obo dwaman wo se Onyankopɔn asare dan na ka hunu se Onyankopɔn asare dan na wo se no emi bi bedu no Onyankopɔn be se won so we aye honam man is a spirit has a soul which lives in the body onipa ya nipadua our kra osan wo sunsum and man nipadua yi and detective and ma wo kra ene wo sunsum efise nipadua we no ebeka asase so nipadua we na be fra dote prema wo kra bia ya wo wa kra beko endi wiase akono achi ankoye bone ema wo kon enno wiase enioma na Onyankopɔn do ewo mu ni wenfa wo Onyankopɔn ba wo Kristoni ani ye Kristofo asede me pa wo chew ye Kristofo asede efise Kristoni mbodwaman o Kristoni endi kokonsa okay nkan Proverbs chapter 12 verse number 22 kasa obu wa trofo o Kristoni ntwantro Onyankopɔn ni so wona wo ka no kre na atofo de otan obi wa oyo trofo wo Kristoni na so sa boni nti utwantro o Kristo onipa bi kra bo atro nti no otimi sesa ne din so me kan frame say esa boni bi wa ya ye penachi nti no bo ni wa sesa ne din na utwantro wo Kristoni ana obo adwaman wo Kristoni Chantal Shem wo Kristoni enkofo hu sem keka wo Kristoni ana wo konwiseni wo Kristoni ana wo ni amfate e Kristofo nyesa wo Kristoni
nipa sem ti mu emresante nya obi ho asem ti mu okristoni na wo yesei kai debio na enche onyankopon ba oba bebu ati asefo aten oba obisa ho se asembe na obeka che no asembe na akoka che onyankopon enchechire ene nsenka hodo asenkafo kan wasase se we ebremu yi enti wonti bi a obefa etu wo fu na watwe wo afini entene ho uyo kristoni ayo kristofo asede pa uchew efje nipo onyankopon awono no onye bone mo onyankopon su entene wo pa uchew ade na oma owiase enioma ato no mu na wo do wiase enioma ase onyankopon asem wiase de eretwam ne nakono entodofo emma wiase enioma ento emma wiase afefede ento hwe ni nya betwam na so onyankopon asem de entwam ento onyankopon na twam ni onyankopon asem na twam ni pase eden yade ye moto so na numu ni ebenya nkwa ewe bre emrani nsem onyankopon ka maye no twase ediso na ofre ho kristofo na nso ye nya kristofo asede ya wasem bo ne po de bi o enti kai hu no se enche onyankopon ba na onyankopon beto wo se tibia wo mu ene ya ugini se bekọ so himemu ye fantu ye hufu ya ma obonsam hum abati asefo sase su ama sese obonsam hum di akoni aba obonsam hum etonipa wiase akono maye mfa wiase nyoma na efise fa yenkwesi bia onyankopon asem penetwa se de ye mutufo se no na nkwawom sanya Hebrew for Martina chemu dumienu kanu so onyankopon asem onkwa na hode wom na ne nam sire nkante no fenu bia na hwire kodu se papa honhom ne akwa ehu ne okra na yakoma mu sunsuye ne adwemu temufo enti wiase akono de ne nyoma ne nyandofo ye ne firi so ne fa ye mutu onyankopon asem so efise ne nkwa na betimi ade akobia ye pa ebe man asomdwe ane odo ne da nkwa enti okenkan Yohane asempa di kan timienu chichemu ayedum du enum na Bible say etifi asem wiase do ni nyankopon do Bible say mo no wiase ana enoma ewo wiase se obido wiase a ejane ne do eninimu na dia owo wiase nyina honam akono ene eniwo akono ene asetenamu ahoho a emfiri ejano na imom efiri wiase na wiase ne nakono etwem na dia oye ade a onyankopon pe no etina hoda yesempa se twase ya pese ye kristofo na se yenye ntina hoda ene yenye ne onyankopon se yenye mayan fa ye ni entu wiase afefe die so nyina efise kristo ni die unni twaka wo wiase ni oma nyina ho etwase wo pe obi aye ayo so himemu enti ye kristofo nyina ya se dia na se ye botaye ne se ebekọ so himemu na tibia wo mi ebetimi de wakọ sempa tibia wo mi ebetimi de wakọ so himemu onyankopon bia ya na so kronkron bia ya heaven de ya tinefo bia ye enti se wo bobra bia fata so tinini a kan hunu se onka ho enti twase bobra bia fata se o kristo ni o tinini na wi abre no nyakra bia pa ama okra uyo kristo ni and your kristo for said. If you call yourself a Christian, then you're supposed to do what Christians are supposed to do or expected to do. Me sira me paucho. Who say? We are see a trim na kono se na Bible kan ye. To Nyankopon asem na betina woda. What? To man hwa asem bi e wo Yohane asempa edikan etimiensa chichemo a aye enkono. Bible say obi a Onyankopon awono no onye bone efise ni sutis ni mu na wontumi enya bone efise onyankopon na wawono yemu na nyankopon mma ene obonsam mma dedi obi a onye dia etene ne de ono ne nua enu mfiri onyankopon enti ke onyankopon na awo de a ene odofo mo nyankopon su enedi manipa mbo wudi nka se onipa de okristoni ene na beche se wo ye kristofo asede na se wo se wo ye kristoni no nyankopon awo na wo bodwaman na wo di kokonsa wo ka nkrofo wonsem wo ye ne antene wo sopa nkrofo wo bodua odofo enye kristofo su nya wo ye ne kristofo su na wonya enya nia ye ka wo nyina awie na oboa pasa kwa ebone a hunu ni se debi no onyankopon aso twebede ba wo so se ye kristofo ye frɛ ye kristofo asede
Maya yen ya nipa no mu bi keka entiete wiase fi se wiase twam ne nakono. Wiase wo twam ane nakono. Wati enti mama yen hunu se debi no ye ba kobu atan bi wote asefo nyina ewuro Nyankopɔn anim enti atwase ye bobra pa fasa den ekristofo. Mama yen hwe yo na ewie ne yedu. Mama yen hwe yo no Nyankopɔn ma no homane so a wan hwe na so twea den aba yenso. Yen hwe ye pa na yen no hwe den po Nyankopɔn asane fi na hini mu ba bebu wiasefo nyina atan. Hwe jo kenkan Yohane asempati ba Yohane asem edikan tinyensa chichemu ti enum nchichemu a ayedu wotwe a Bible say yenim se obia Onyankopɔn awono no onye bone na emom na Onyankopɔn awono no ohwe ne ho so na obonefo no enka no yenim se yefiri Onyankopɔn na wiase nyina hye obonefo no tumi ase na yenim se Onyankopɔn ba no aba na wobema yen entiase a yede hunu no kwafo no na ye wonye kwafo no mu ne ba Yesu Kristo no mu oyini no kra Nyankopɔn ne da enkwa no ema nkuma monwanyi mo ho infri abosonson ho abone sem ho hwe yenhwe ye pa ne sana Yesu Kristo asotwe ba ye so a yentimi sese krampo hwe yare aba wiase atoche ma wasa wiase nyina eyi kire se onipa ntimi di nipa nkwa Onyankopɔn ne di nipa nkwa se yare nya no aduru sempo ya adu yare anodu beba ebefe Onyankopɔn nchen na aba no de afa nipa bi so ma nipa bi di apa ese hunu se nipa ni tumi wasa se Onyankopɔn ne wotumi enti amre asonse yenhwe ni ehunu se ye Kristofo de a etwase abobra fatase de Kristofo adofo me mama sem nwa no me ka wa hunu se boni bia wo mu tibia bia wo mu no hunu na frim obi wo boni bi opeso frim na sai ne den fire mpaebo fire konchire Onyankopɔn be yiwe frim obi wo ya nyoma bi enfata eni Bible ne bobra opeso ntwe ne ho frim me say fire mpaebo ti Onyankopɔn na say Onyankopɔn peso frim nti obe yiwe den obe yiwe frim na wo so de onim se na wo ye ne boni ye mrato atwe ho frim ho evi se wonya nya boni ono nimdie na bo okenka hebufo homa eti eyedu nchemo ye duenu insia na Bible say na say ye bo na yenya hunu boni ho nimdie na ye bo apa koye boni a na boni ho afebo bi ani ho ma ye biem sa asem yi ewo hia pa na se Kristofo bebre ato woni afiri so wonim se na wo ye ne boni na so guso ya hwani ye pa ye se Nyankopɔn so twe ba wo so a wanhwa na wontimi adofo me hye me pa wo chew me de ma se mo ba wieye na me ka kire wo se ewiye be ne ye adu enti twe wo fi boni ho se wo ye Kristoni a ye Kristofo asede na ye hunu se wo ye Kristoni na ye mfro ma Onyankopɔn asem ndi wonim kan wode nyina mu na ye ho asem entena mu fa ho to Onyankopɔn asem so na Onyankopɔn enhyira wo onye okese da foforo no ye be kasa afa asem foforo jodofo ye ho enhyira wo se wonya bre na wahwe na watie nsem abedu ha na se wonya bre hwe tie ye abedu ha ka hunu se nyame kan nyina no udi tu anamo a otwede ampo Nyankopɔn be hyira wo na wa yakoma so ade ama adofo so yo Kristoni a ye Kristofo asede wo yo Kristoni a emfa wo ho enkote bia bia ye bone te biem na emom bobra pa fata so Kristoni a be chese ampani ampa wo yo Kristoni medu be si ha na da foforo no ayo Nyankopɔn pe na se san be ka asem foforo a mo gidie se ebedu ho no na wa ikese na Nyankopɔn be hyira wo adofo wo tie me asem na wie nyina ne se eno nti okenkan osenkafo homa ti edumienu nchema edumien saba fom na Bible say asem na wie nyina ne se so Nyankopɔn na edi ne mransem so na yini nipa nyina asede na eniye nyina no de beba atemu mu ne yehu nta papo bonio obebuso aten ntodofo hunu se ampo uye bibi na se hunta ana se uye bibi mu na se okukoma uye Kristoni ana se ponyo Kristoni pa ka hunu se mi beba no ebededi enti uye ade bi ehunta ana so ye ade bi a okukoma ya ade pa na ededi a aye nimonyam hye amawo ye wo nhira wo se watie mi abedu ha ampa uchew hunu se uye Kristoni enti twase ye Kristofo asede Onyankopɔn kan ho wodi nyina mu ni nsem hyambra wo so
na ɔmfa wo yɛ ne ɔpɛ ye wo nhyira wo ɔnka wo na hu mmɔbɔ ɔmfa wo yɛ ne ɔpɛ na kosi da apem adom nti amen ɔdɔfa wo tie me pa wo kyɛw sɛ wo nsa ka video yi a ɛhyira wo nso hyia ma afoforo na ebia na ɔno hu a na otia asatra no efini ye bɔne bi na numu no esan sɛ wo hyia ma ne nsa kan ye no wo nsɛm hyira na ase nhyira twa so Nyankopɔn de ma wo de Onyankopɔn de be ma wo nti pa wo kyɛw hyia na obi so hu na ohunu na otie mu nsɛm na ɔde tu ne ho fo na satra na Awurade be hyira wo ye won kan ho sɛ wo ya aso etie nsɛm nyinaa abeduru ha na sɛ wotie na wo de bɛbɔ branko ade Onyankopɔn bɛka wo na ohu mɔbɔ Onyankopɔn nsɛm hyira mmra wo so sɛ wotie nsɛm yi a mede bɛsom yi medin ene Daniel ɔsɛ kwa me boachi ye won kan ho ne kosi da apim na da foforo no video be samba ye won hyira wo da amen